عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. रवाहु मुस्लिम किताबुल बिर्रा वस्सिला। आप ये देखिए कि ये हदीस बहुत ही खूबसूरत हदीस है, इतनी जबरदस्त हदीस है कि आज आप और हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब इस वक्त एक दूसरे से जो मोहब्बत करते हैं, एक एक का नाम, जैसे आप लोगों का नाम आता है मेरे सामने, चाहे मैंने आपको देखा है कि नहीं देखा, दिल से एक मोहब्बत, एक प्यार, एक दुआ निकलती है कि या अल्लाह इनका यहाँ आकर बैठना और सुनना कबूल फरमा ले। तो ये हम सब की मोहब्बत है जो हम एक दूसरे की मोहब्बत में खिंचे चले आते हैं और आकर क्लास में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को जानते नहीं है कौन कहाँ से है और किधर से बोल रहा है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं। तो आज की हदीस इतनी खूबसूरत हदीस है। सबसे पहली हदीस हम इसका देख लेते हैं यहाँ पर तर्जुमा और फिर उसके बाद इसको अलहदा से करती हूँ कि सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएगा, मेरी ताजीम की वजह से आपस में मोहब्बत रखने वाले कौन हैं, आज मैं उनको अपने साया में जगह दूंगा जबकि मेरे साये के अलावा कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह। तो अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा, बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, ऐनल मुतहब्बूना बिजलाली, कहाँ हैं आपस में मोहब्बत करने वाले। कैसी मोहब्बत करने वाले? मेरी जलाल की वजह से, मेरी ताजीम की वजह से। अल्योमा उजिल्लुहुम फी जिल्ली, आज मैं उनको साया दूंगा, यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्ली, और आज कोई और साया तो है ही नहीं, मेरे साये के अलावा कोई और साया तो है ही नहीं। क़यामत के दिन की होलनाकियों का तसव्वुर करें, सूरज सवा नेजे पर है, कोई साया नहीं है, तमाम लोग, पहला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले जो पैदा हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो आखिरी बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होगा और उसके बाद क़यामत आ जाएगी, ये तमाम लोग, ये कोई 1 2 3 4 लाख लोगों का मजमा नहीं है, ये अरबों खरबों लोगों का मजमा होगा। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा कि कभी किसी आंख ने ना देखा ना किसी कान ने सुना, क्योंकि पता हमें कि कितनी उम्मतें हमसे पहले गुजर गई और हमारे बाद कितने वो आएंगे। तो इतना बड़ा मजमा होगा और उस मजमे में अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से एक आवाज आ जाएगी, कुछ लोगों को पुकारा जाएगा। थोड़ा सा उस दिन की होलनाकियों के बारे में सोचे, उस दिन के अजाबात के बारे में सोचे, और उन अजाबात के बीच में एक प्यारी सी, ठंडी सी, मीठी सी आवाज आएगी, और वो आवाज क्या है? आइनल मुतहब्बूना बिजलाली, कहाँ है वो लोग, कहाँ है मोहब्बत करने वाले, वो मोहब्बत करने वाले जो मेरे जलाल की वजह से, मेरी अजमत की वजह से आपस में मोहब्बत करते थे। और फिर आगे कहा जाएगा, अल यौमा उजिल्लुहुम फी जिल्ली, आज मैं दूंगा उनको साया। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाएंगे, आज दूंगा मैं उनको साया, यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्ली, आज तो किसी और ने साया देना ही नहीं है, आज तो कोई और इस काबिल ही नहीं है कि कोई साया दे, आज तो साया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला का होगा। आप देखें दुनिया में मोहब्बत की कितनी कहानियां हैं, आप देखें कौन कौन सी मोहब्बत की कहानियां हैं जो हम सब पढ़ते हैं, और आज भी आप देखें कि मोहब्बत के नाम पर कितनी बच्चियां जो हैं वो लुट जाती हैं, वो मिट जाती हैं, उनका नामो निशान भी मिट जाता है, फैमिली वाले भी उनको नहीं पूछते। और क्या हो गया था जी? मोहब्बत हो गई थी। मैं खुद ऐसे एक बच्चे को जानती हूँ, मैट्रिक का वो लड़का, हाफिजुल कुरान, लोग समझते हैं हमने हिफ्ज करवा कर बहुत बड़ा काम कर दिया, भाई आपने तो उसको पढ़ाया ही नहीं। कुरान पाक में 5वें पारे में ही लिखा हुआ है खुदकुशी हराम है, लेकिन उसने सिर्फ रट्टू तोते की तरह से सिर्फ कुछ पढ़ लिया, कुछ आयात उसने पढ़ ली और उसको पता ही नहीं कि कुरान पाक में क्या है।
اور حافظ القرآن بچہ اور کوئی لڑکی پسند آ گئی, اس نے پوری کلاشنکوف اپنی طرف کر کے کھول لی, سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چھلنی چھلنی کر دیا, اور ہر کوئی اس کے جنازے پر کہے بچہ حافظ القرآن ہے, بچہ حافظ القرآن ہے. بھئی ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کے خاتمے کے اوپر ہی رکھنی ہے نا نظر, باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا وہ جہان بھی اچھا کرے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں دنیا میں کس کس طرح کی محبت کرتے ہیں, اور محبت کی خاطر ہم اپنی جانیں تک ہلاک کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ محبتیں ہمیں حشر کے میدان میں کام نہیں آنی. یہ جو چھوٹی چھوٹی سی محبتیں ہیں نا, ہماری منی منی سی محبتیں, جوڑے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, جوتے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, ٹی وی کے ساتھ محبت ہو گئی, اپنے لیپ ٹاپ سے محبت ہو گئی, اپنے موبائل سے محبت ہو گئی. ہماری تو محبتیں آج کل ایسی ہی ہیں, ساری کی ساری محبتیں, بے جان چیزوں سے محبتیں, اپنی گاڑی کے ساتھ محبت ہے, اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ محبت ہے, ہماری ساری بے جان محبتیں جو کہ آج کل ہم سب کے دلوں میں پروان چڑھ رہی ہیں. بندوں کے ساتھ تو محبت اگر کر لی تو پھر تو آپ کو جیسے میں نے ابھی بتایا اپنی جان تک دینے کے لیے ہم تیار ہو گئے, تو ان کو حشر کے میدان میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں غور سے سن لے, جو ٹھنڈی میٹھی اور بہترین آواز آنی ہے وہ ہے این المتحابون بجلالی, کہاں ہیں وہ محبت کرنے والے جو میری عظمت میرے جلال کی وجہ سے محبت کرتے تھے. تو دنیا میں بھی اگر ہم دین کے نام پر ہم آپس میں محبت کرتے ہیں, دنیا میں دین کے نام پر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنا دل کھلا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, تو یہ محبت دنیا میں بھی ہمیں کام آتی ہے. اور آخرت میں دیکھ لیں کہ حشر کے اتنے بڑے مجمع میں سے ان تھوڑے سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا, ان لوگوں سے کہا جائے گا باہر آ جاؤ, اور حشر کے میدان کا وہ گرمی کا دن, وہ یہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر محبت کرتے تھے, یہ عرش کے سائے میں وہ دن گزاریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, الیوم اذلہم فی ذلی, آج میں ہی سایہ دوں گا, اور یوم لا ذل الا ذلی, میرے سائے کے علاوہ آج تو کوئی اور سایہ ہے ہی نہیں. تو اپنی ذات کی خاطر محبت کرنے والے ایک دوسرے سے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو پھر یہ کرے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ایسی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ آپس میں, نہیں جانتی آپ لوگ کلاس میں کس طریقے سے آتے ہیں, دیکھیں ہم تو سب ایک گروپ بنا ہوا ہے, ہم اس میں آ جاتے ہیں. گروپ میں ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو ہلاتا ہے, دوسرا تیسرے کو ہلاتا ہے, آپ میں سے ایک جو ہے وہ نوٹس بھیجتا ہے, باقیوں کے بھی دل میں آتا ہے واہ اس نے اتنا زبردست کام کیا, میں بھی اچھا کام کروں گی. تو یہ سب کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہونے کے بعد پھر ہم سب نیکیوں میں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, نیکیوں میں پھر ہم سب ایک دوسرے کو لے کر آگے چلتے ہیں. اور پھر دینی محبت جو ہوتی ہے, جو دین کے نام پر ہو, دنیا میں بھی وہ نیکی کے کام کرنے میں اپنے جتنے بھی محبت والے ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام میں پھر وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ چاہتے نہیں ہیں کہ میرا جو ساتھی ہے وہ گر جائے, جبکہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میرا ساتھی مجھ سے آگے نکل جائے. صرف دین کے نام پر جو محبت ہوتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو محبت ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو جب وہ ان کے ساتھی آگے جا رہے ہوتے ہیں, ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اسپیشلی اپنے شاگردوں کو دیکھ کر, اور اتنا زیادہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اتنا آگے نکل گیا, اللہ جی اس کو اور بلند مرتبہ دینا, اللہ جی اس کو اور بلند مقام دینا. کیوں؟ کیونکہ یہ آگے جائے گا تو میرے نامہ اعمال میں تو خود بخود نیکیاں آتی جائیں گی. لیکن دنیا کے معاملات میں جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر توقعات ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں کتنی بڑی بات بتا دی کہ اس دن اتنے بڑے مجمع سے نکال کر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ میں اپنے سائے میں رکھیں گے. اچھا پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ یہ محبت جو ہے, یہ دینی محبت, اب جو باجیاں اگر دو آپس میں مل گئیں یا دو اسٹوڈنٹ آپس میں مل گئے تو یہ دینی محبت وہ والی محبت ہوگی. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ محبت جو ہے یہ آج سے
1400 साल पहले एक शख्स पैदा हुआ हो और उसके बाद एक शख्स उसके 1400 साल बाद पैदा हो, उनके दरमियान में भी हो सकती है। जैसे जैसे हम सहाबा से प्यार करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो प्यार करते ही करते हैं, आप देखें, फिर हम सहाबा से प्यार करते हैं, हम उम्महातुल मोमिनीन से प्यार करते हैं, हम सहाबियात से प्यार करते हैं। अगर मैं इस वक्त कहूँ इमाम बुखारी, तो क्या हम में से कोई बैठा रह जाएगा? हम सब कहेंगे हमें उनसे मोहब्बत है। अगर मैं कहूँ इमाम मुस्लिम, तो हम सब कहेंगे बिल्कुल हमें उनसे मोहब्बत है, कितनी प्यारी अहादीस हमारे लिए छोड़ कर गए। इसी तरह वो तमाम उल्मा जो कि हम तक अच्छे और बेहतरीन तरीके से दीन पहुंचाते रहे, इसी तरह हमारे वो असातिज़ा जिन्होंने हमें दीन सिखाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, मेहनत की, तो उन सब के लिए हमारे दिलों में कितनी ज्यादा मोहब्बत है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो फौत हो जाए। तो आप देख लें, जरूरी नहीं कि मोहब्बत दो आमने सामने लोग ही हों दीन के मामले में तो उनसे होगी। अगर हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं और वाकई जबरदस्त मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए, तो वो भी क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। और क़यामत के दिन सहाबा सहाबियात वो सब भी वहां पर खड़े होंगे, और जिस वक्त वो निकल कर जा रहे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हमें तो उनसे मोहब्बत है ना। इसीलिए आप देखें कि आपका जो एक सिलसिला शुरू किया गया है इन्हीं के साथ सहाबा इकराम का, उसमें इस हफ्ते मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के बारे में भेजा है। और जिस वक्त मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी तो यकीन करें कि उनके लिए मेरे दिल में इतना प्यार और इतनी मोहब्बत आ गई थी कि मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे वो मेरे सामने है। इतनी ज्यादा मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी उस वक्त कि जिस वक्त मैं उनका लेक्चर पढ़ रही थी, अगर हुआ तो आप लोग भी जरूर सुनिएगा उनके बारे में कि क्या अजीम इंसान, आंखें ना होने के बावजूद उन्होंने क्या बड़े बड़े काम किए। तो फिर ज़हन में रख लें कि जो मोहब्बत है वो आज से 1400 साल पहले एक शख्स पैदा हुआ और आज के दौर में एक शख्स पैदा हुआ, तो उन दोनों की भी आपस में हो सकती है, किसी नेक इंसान से भी हो सकती है, किसी फोत हुए इंसान से भी हो सकती है। और ये मोहब्बत जिंदों के साथ भी ईमान की बदौलत हो सकती है। और इस मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? इस मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम दुनिया में अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए ये एक दूसरे के सपोर्टर बन जाते हैं, और आखिरत में तो इंशाअल्लाह ताला ये भरे मजमे से निकलेंगे और फिर ये जाकर कहाँ खड़े हो जाएंगे? ये खड़े हो जाएंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला के साये के नीचे, ठंडा मीठा और जबरदस्त साया, ऐसा साया कि वैसा साया कहीं और से नहीं मिलेगा, एक बेहतरीन हवाओं वाला साया। इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि हमारे भी दिलों में जो आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मोहब्बत को और बढ़ा दें और हमें वैसा ही साया, जो साया बड़े बड़े लोगों को नसीब होगा, अल्लाह ताला हमारे भी नसीब में वो साया कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन।